How are you? I hope you will be good. Okay, students, let's start our today's lecture. Our today's lesson is unit number 10, A World Without Book. As you know, we have started this lecture, this lesson, and we have done half of the lesson. And today we'll start from next second half of this chapter, from paragraph number 4. So let's start from paragraph number 4. This chapter is about the importance of book and their role in a society and how it is important for ourselves. So let's start reading translation. Books are source of comforts. किताबें क्या है हमारे लिए? Source of comforts है, आराम का ज़रिया for us हमारे लिए. यानी किताबें हमारे लिए राहत का ज़रिया है, सुकून का ज़रिया है. दे आर अ सेफ शेल्टर. सेफ़ यानी कि महफूज, शेल्टर पनाह गाहें हैं. वो एक महफूज पनाह की हैसियत रखती हैं. थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, पूरी इंसानी तारीख में, मैन हैज़ फाउंड पीस, इंसान ने सुकून हासिल किया है, इंसान को अमन मिला है. इन द रिटन वर्क्स, लिखी हुई तहरीरों में, ये इंसान यानी कि ज़्यादा कंफर्टेबल रहा है तहरीरी वर्क में. पूरी इंसानी तारीख में इंसान को तसनीफ़ में अमन मिला है. बुक्स आर ब्रिज, किताबें क्या हैं? एक पुल का काम देती हैं. थ्रू देयर पेजेस वी मेक, इसके किताबों इनके सफ़ात के ज़रिए, वी मेक आवर कनेक्ट, हम बनाते हैं अपना ताल्लुक़ विद सोसाइटी, मुआशरे के साथ. यानी कि इनके सफ़ों के ज़रिए मुआशरे के साथ हमारा एक कनेक्शन इस्तवार होता है, एक ताल्लुक़, एक रब्त इस्तवार होता है. क्योंकि किताबें जो हैं वो हमें सोसाइटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देती हैं. उसमें जो मवाद होता है वो हमारी लाइफ के मुतल्लिक, हमारी सोसाइटी के मुतल्लिक होता है. जब हम उसको रीड आउट करते हैं तो हमारा एक कनेक्शन जो है वो एक क्रिएट होता है सोसाइटी से. दोज हु रीड मोर, वो जो ज़्यादा पढ़ते हैं, आर बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर तरीके से तैयार कर सकते हैं. टू आर बेटर प्रिपेयर्ड, बेहतर तरीके से तैयार होते हैं. टू फेस द वर्ल्ड, दुनिया का सामना करने के लिए. देन दोज, उनकी निस्बत, हु डोंट रीड, जो कि नहीं पढ़ते हैं. यानी वो लोग जो ज़्यादा पढ़ते हैं वो ना पढ़ने वालों की निस्बत दुनिया का सामना करने के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार रहते हैं. यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आई कैन से दैट बुक्स गिव अस डिलाइट, ये हमें क्या करती है? हमें खुशी देती हैं. दे प्रोवाइड अस विद सेफ हेवन. फ्रॉम द टाइम इमेमोरियल बुक्स हैव गिवन peace to man. They acted as bridges. We make our connect with society. With these bridges, the people who read more are well prepared to face the things ahead. So, this is the paragraph number 4. Let's move towards paragraph number 5. Through reading books, through reading, मताले से बुक्स कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, हमें इंसानियत से जोड़ती हैं. यानी कि किताब भी नहीं, हमें इंसानियत से जोड़ती हैं. किताबों का मुताला हमें इंसानियत से जोड़ता है. इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट. ये क्या है? इट इज़ ऑल्सो द लास्ट, आखिरी, ट्रूली प्राइवेट, ट्रूली यानी कि ट्रूली प्राइवेट, ज़ाती एक्ट, अमल है इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, डैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो कि बेहद आम हो चुका है. अगरचे किताब भी नहीं हमें इंसानियत से जोड़ती है, दुनिया में हकीकी मायनों में वो आखिरी ज़ाती अमल है जो बेहद आम हो चुका है. एज नरिशमेंट कहते हैं ग़िज़ा के तौर पर फॉर द माइंड, दिमाग की. इट इज़ स्लो फूड, ये क्या है? एक सुस्त ग़िज़ा है. इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, गिवन ओवर टू अ फास्ट फूड, जो कि जिसे तैयार खाने की जगह, यानी कि तैयार शुदा खानों की दुनिया में जो किताबों का मुतालिया है वो एक सुस्त ग़िज़ा है दिमाग के लिए. ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस, बरकी पैगामात, एंड ई बुक्स, और बरकी किताबें, ब्रिंग रेलेवेंस, आगाही पैदा करती हैं, एंड इंस्टेंट ग्राटिफिकेशन, और फौरी तस्कीन देती हैं. मच एज न्यूज़पेपर, ऐसे कि जैसे अखबारात, एंड मैगज़ीन्स टू, मैगज़ीन्स देते हैं. यानी कि ब्लॉग्स, बरकी तहरीरी पैगामात और बरकी किताब हमें इतना ही ज़रूरत के मुताबिक आगाही और तस्कीन पहुँचाती हैं जितनी अखबारात और मैगज़ीन देते हैं. बट हाउएवर, ताहम हाउएवर इम्पोर्टेंट, लेकिन अहम ये सच फॉर्म्स आर, कितनी ही अहम क्यों ना हो ये इकसाम, दे एंड्योर, बाकी रहती हैं, ओनली एज लॉन्ग एज, इतने ही लंबे अरसे तक, द स्टफ, मवाद, दे आर प्रिंटेड ऑन, जिस पर इनको प्रिंट किया गया है. यानी कि इनकी हैसियत तब तक ही रहती है जब तक वो मवाद बाकी है जिस पर ये छपी हुई होती हैं. द कम्फर्ट्स ऑफ बुक्स, किताबों के यानी कि सुकून, डिफे टाइम यानी कि सामना करते वक्त, कैन ब्रेक बॉर्डर्स, और सरहदें तोड़ देता है. किताबों से मिलने वाला जो सुकून है वो वक्त का सामना करता है और सरहदों को तोड़ डालता है.
بکس آفر پیشکش کرتی ہیں ادر ٹائپ آف پلیئرس، مختلف دوسری قسم کی خوشی ایز ویل فراہم کرتی ہیں، کتابیں دوسری قسم کی خوشیاں بھی فراہم کرتی ہیں، لائک جیسے کہ بکس آف دا جوائے آف دیئر ٹچ، ان کے لمس کا لطف، ساؤنڈ آواز اینڈ فریگرنس خوشبو از امیریبل بے پایا ہے، یہ بے پناہ ہے، ان کے چھونے، ان کی آواز اور خوشبو سے ملنے والی خوشی بے پایا ہوتی ہے، دا پلیئر آف دیئر انڈرسٹینڈنگ، ان کو سمجھ لینے کی خوشی از این ایڈیشنل ٹو اٹ، کیا ہے، اضافی ہے، ان کو سمجھنے کی خوشی اس کے علاوہ ہے، دا شیئرنگ آف بکس، کتابوں کا تبادلہ ود فرینڈس، دوستوں سے، از اسٹل اندر فارم آف جوائے، کیا ہے، خوشی کی ایک اور صورت ہے، لائبریریز آر دا ایویڈنس، لائبریریز یعنی لائبریریاں کیا ہیں، ثبوت ہوتی ہیں، آف گرینڈیور، عظمت کے لیے، آف آ سویلائزیشن، کسی بھی تہذیب کی. In a simple words, acting as a bridge work like a bridge. Book connect us with humanity. Reading books was once a personal act, but now it has become open to all. Books enrich our thinking. In this fast world, they are like a slow food that takes time to digest. So the like newspaper and magazine, blog, text messages, and e-books bring satisfaction for the time being. Their impact is not long lasting and depends on the material they presented on. But the comfort that books give is immatchable and everlasting. Here, the comforts and enjoyments of books is discussed, and we feel good when we touch them. They smell sweet. The happiness of understanding a book is above all. We also feel good when we give books to our friends. The glory of our civilization is testified through the library. یعنی کسی بھی ملک کی تہذیب اس کی لائبریری سے پہچانی جاتی ہے، یعنی کہ کوئی ملک کتنا یعنی کہ اسٹڈی کو پروموٹ کرتا ہے، وہاں پہ لائبریریز جو ہے نا وہ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. لیٹس موو ٹورڈز پیراگراف نمبر 6. It is important that paragraph number 7. It is important that we work to give every person, یہ اہم ہے، we work ہم کام کرتی ہیں to work every person the opportunity کہ ہر انسان کو یہ موقع ملے to enjoy کہ وہ انجوائے کر سکے بکس کو، لطف اندوز ہو سکے کتابوں سے، ایز شیلٹر پناہ گاہ کے طور پر، سسٹیننس ذریعہ معاش کے طور پر، اینڈ روڈ فارورڈس اور تحقیقی راہوں کے طور پر. یعنی کہ یہ بات اہم ہے کہ ہم ہر شخص کو یہ موقع دینے کے لیے کام کرتے ہیں کہ وہ کتابوں سے پناہ گاہوں، معاش اور آگے بڑھنے کی راہ کے طور پر لطف اندوز ہو سکیں. ٹو امیجن، اس چیز کو یعنی کہ تصور کرنے کے لیے، ورلڈ وداؤٹ بکس از ٹو امیجن، یہ تصور کرنا، ورلڈ وداؤٹ بک، کتابوں کی بنا دنیا، از ٹو امیجن ایسا خیال کرنا ہے، اے ورلڈ وداؤٹ تھاٹس کہ خیالات کے بنا دنیا، فیلنگز احساسات کے بنا دنیا، کمپیشن یعنی کہ آواز جذبے کے بنا دنیا، اور ہسٹری تاریخ کے بنا دنیا، اور وائس آواز کے بنا دنیا. یعنی کتابوں کے بغیر دنیا کا تصور ایسا ہی ہے جیسے یہ خیال کرنا کہ دنیا خیالات، احساسات، جذبات، تاریخ یا آواز سے خالی دنیا کا تصور ہو. It means every person has got a right to enjoy books as a heaven and living. He should be given equal opportunity as well. We can get benefits from them as a roadmap to success. Without books, we have a world devoid of vision, feelings, love, history, and expression. So this is the translation of this chapter, and here is the theme of the lesson. It is well known fact that when there were no television or computers, reading was a primary leisure activity. یعنی کہ یہ ایک عام حقیقت ہے کہ جب ٹیلی ویژن اور کمپیوٹر نہیں تھے تو مطالعہ ہی واحد تفریحی سرگرمی ہوا کرتی تھی. People would spend hours reading books and travel to lands far away in their minds. لوگ کتب بینی میں گھنٹوں صرف کرتے تھے، اپنے ذہن میں ہی دور دراز کی سرزمینوں کا سفر کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ امیجن کرتے تھے. ریڈنگ ہیبٹس کین بیکم اے ہیلتھی ایڈکشن اینڈ میک اس سینسٹیو ٹو گلوبل ایشوز. اٹ کین آلسو براڈن آر مائنڈز اینڈ امپروو آور نالج. So we should adopt this habit, and we should also read out many other books and other aspect to other course books. So students, here is a question. Why does the author use the terms fast food and slow food? Means
The writer creates textual beauty by using these terms. Moreover, the contrast the fast food of technology with the slow foods of, यानी वो यहाँ पे कंपेयर करता है फास्ट फूड यानी कि टेक्नोलॉजीज और स्लो फूड्स यानी कि रीडिंग बुक्स है, वो क्या है स्लो फूड्स एंड फास्ट फूड क्या है टेक्नोलॉजीज है. इट्स अ कंपैरिजन बिटवीन फास्ट फूड एंड स्लो फूड्स. Second question is, what role does the library play to promote the habits of book reading? The libraries promote the habit of reading by offering a variety of books on all topics. So these two questions and translation of these four paragraphs you have to learn by heart. Thank you so much. Allah Hafiz.